भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों हम सबको मालूम है कि अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान पर कोई झूठी बात लगाता है, किसी पर कोई बहतान बांधता है, तो अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। ये बात हम सबको मालूम है। लेकिन भाइयों हमारे बहुत से लोग हैं ऐसे जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो अपने मुसलमान भाइयों पर ही झूठी बातें लगाते हैं। इसी तरह एक दिन हमारे एक दोस्त हैं जो देवबंद के आलिम हैं, तो उनसे मेरी बात हो रही थी इसी दीन के मसले पे। तो वो बात आ गई शिया हजरात की। तो कहने लगे कि यार ये जो शिया हैं तो ये यहूदियों के एजेंट हैं, ये यहूदियों में से शिया बने हुए हैं। तो भाई ये बात हमने सुनी, फिर हमारी उनकी बहस मुबाशरा हुआ करती है, लेकिन उस दिन मैं खामोश रहा। फिर एक दिन मैं मोबाइल देख रहा था तो देवबंद के ही बहुत बड़े मुफ्ती हैं एक तारिक मसूद साहब, तो वो बता रहे थे कि भाई शिया के पीछे भी नमाज हो जाएगी। अगर कोई शिरक नहीं करता है तो चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, चाहे शिया हो, उनके पीछे भी नमाज हो जाएगी। और हमारे जो दोस्त मौलाना है वो बोलते हैं नमाज नहीं होगी। तो भाई हमने एक दिन फिर बैठक हुई तो हम फिर दोबारा जाकर उनसे बोले कि हज़रत आप कहते थे शिया ऐसे हैं, लेकिन तारिक मसूद साहब जो आप ही के फ़िरके के मुफ्ती हैं वो तो कहते हैं कि शिया के पीछे नमाज हो जाएगी। तो भाई जब उन्होंने सुना तो वो खामोश हो गए। अब इधर उधर वो बात करने लगे। तो यार इस तरह की तालीम पर चलने से क्या फ़ायदा है जब अपनी ही बोलती बंद हो जाए। और जिस तालीम पर अपनी बोलती बंद हो जाए वो तालीम रसूलुल्लाह की नहीं है, सीधी सी बात है। जब उन्होंने सुना कि उन्हीं के फ़िरके के कह रहे हैं तो उनकी बोलती बंद। तो भाइयों ये जो बात उन्होंने कही है शिया हजरात पर, ये बात झूठी है। अब बात ये है कि भाई शिया हजरात भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही कलमा पढ़ते हैं और अहले बैत को दिल से मानते हैं। फिर भी अगर कोई कहे कि वो यहूदियों के एजेंट हैं तो ये बात गलत है। हाँ, कुछ शिया हजरात हैं जो अहले बैत के सिवा बाकी सहाबा पर तबर्रा बोलते हैं, तो ये बात उनको समझनी चाहिए। और जो लोग इस तरह गलत बातें दूसरे सहाबा कराम के बारे में बोलते हैं तो उनको भी किसी आलिम ने ही ये तालीम सिखाई है। ठीक है, तो जिस तरह अहले सुन्नत के कुछ अवाम शिया हजरात को बुरा कहते हैं, इसी तरह शिया हजरात की भी अवाम अहले सुन्नत को बुरा कहते हैं। तो भाई हम सब लोग कब तक इस तरह एक दूसरे को बुरा कहते रहेंगे भाई? कभी तो इसका खात्मा होना चाहिए ना। अब यहाँ पर अगर कोई सुन्नी आलिम कहते हैं कि शिया इतने ख़राब हैं, शिया ने ये किया, तो सुन्नियों की आवाम उस बात को मान लेती है कि हाँ भाई शिया इतने ख़राब हैं इसलिए तो मेरे आलिम साहब कहते हैं। अब इसी सुन्नी आवाम से अगर इन्हीं के मौलाना कह दें कि भैया जाओ फला आदमी वो खड़ा है उसके जा कर के 2 झापड़ मारो, ठीक, तब ये सुन्नी आवाम के जो लोग हैं तो ये झापड़ नहीं मारेंगे। तब कहेंगे कि हजरत क्यों मारे भाई, उसने क्या किया है, वजह क्या है भाई, उसके झापड़ हम क्यों मारें। तब ये सुन्नी अवाम अपने आलिमों की अंधी तकलीद नहीं करेंगे। फिर कहेंगे सर बताइए तो उसने किया क्या है जो हम उसके झापड़ मारें। अगर कोई उचित वजह नहीं होगी तो कोई सुन्नी अवाम अपने सुन्नी आलिम के कहने पर किसी के झापड़ नहीं मारेगा। अब यहाँ पर अकल काम कर रही है ना कि पता नहीं वो तगड़ा हो, अगर हम उसके मार दें तो आलिम साहब ने तो हमको फंसा दिया। तब यहाँ पर कोई अवाम किसी को झापड़ नहीं मारेगी। अब यहाँ पर अपने आलिमों की बात अक्सर सुन्नी अवाम खारिज कर देगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर वही आलिम कहते हैं कि शिया इतने ख़राब, शिया इतने ख़राब, तो भाई हम पूछें किस लिए ख़राब? भाई कोई सबूत दीजिए, कहाँ पर लिखा है, कुरान में कहाँ पर है, हदीस में कहाँ पर है। अगर आप सबूत पेश कर रहे हैं तो चलो भाई कुछ हद तक माने। और अगर आप कोई सबूत नहीं दे रहे हैं और आप कह रहे हैं फला आदमी खराब है, तो मैं क्यों मानूं भाई? हाँ, अगर किसी की गलती है तो आप कुरान से, हदीस से साबित कीजिए, फिर उस पर गौर फिक्र किया जाए कि हाँ यार ये तो अहम मसला है।
اور اگر کسی کی غلطی قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، آپ اپنے فرقہ واریت کی حساب سے لوگوں کی غلطیاں نکال رہے ہو، تو بھائی جو اندھے عوام ہیں وہی مانیں گے۔ جن کے اندر اللہ نے عقل رکھی ہے وہ لوگ بغیر کسی سند کے کسی کو برا نہیں کہیں گے، اور یہی سچائی ہے۔ اگر ہم کسی کے کہنے پر کسی کو برا کہنا شروع کر دیں گے اور کہتے رہیں گے تو بھائیوں میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ بہت بڑی گمراہی ہے، وہ چاہے سنی عوام ہو یا کوئی شیعہ عوام ہو۔ بھائی ہم سب لوگ ایک دین پر چلنے والے ہیں، اور دین وہ ہے جو اللہ نے آسمانوں سے ہمارے آقا علیہ السلام پر نازل فرمایا ہے، یعنی قرآن اور صحیح حدیثیں جو آپ علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان سے ہم سب کے لیے تعلیم فرمائی ہے۔ تو ہم سب کو ان دو سورس کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو بھائی ہم کو قرآن حدیث میں چیک کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے سر یہ آپ کہہ رہے ہیں یا کتاب و سنت بھی کہہ رہی ہے۔ اگر کوئی مسئلہ کتاب و سنت میں مل نہیں رہا ہے اور کوئی کسی پر کوئی جھوٹ لگا رہا ہے تو آپ اس کو مانیں گے اگر، تو یہ بھیا رسکی ہے۔ ہاں تحقیق کر لیجئے، اگر مل رہا ہے تو اس مسئلے پہ اس بندے سے محبت سے بات کر لی جائے، کیونکہ کسی پر کوئی حاکم تو ہے نہیں۔ اگر کسی کا عقیدہ کسی مسئلے میں بگڑا ہوا ہے تو بھائی نہ کوئی مار سکتا ہے نہ کوئی پیٹ سکتا ہے، یہ اجازت نہیں ہے۔ ہاں آپ درست بات اس کو سمجھائیے، اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ جانے اللہ جانے، کوئی کسی کا حاکم تو ہے نہیں۔ تو اس طرح کا مزاج اگر ہم لوگ رکھیں گے تب مسلمان ایک راہ پر آ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے علامہ صاحب کے کہنے پر کسی کو برا بھلا کہنا اسٹارٹ کر دیں گے، کسی کو برا سمجھتے رہیں گے، تو بھائیوں اسی طرح فرقے بڑھتے ہی رہیں گے، مسلمان آپس میں نفرت کرتے ہی رہیں گے، یہ نفرت ختم نہیں ہوگی۔ اور دین اعتدال کا نام ہے۔ بھائی کسی کی بات کوئی آ گئی اور کسی کی کوئی بات آ گئی تو اس میں یہ نہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ میرے فرقے کے ہیں تو میں انہی کی بات مانوں گا، یہ میرے فرقے کے ہیں تو میں انہی کی بات مانوں گا۔ ایسا کہاں پر لکھا ہے بھائی؟ ہاں دونوں کی بات رکھی جائے اور پھر اس بات کو کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے۔ اگر مل رہی ہے تو کتاب و سنت سے فیصلہ کیا جائے، اگر نہیں مل رہی ہے تو دونوں باتوں کو ملا کر کے جو اعتدال کا راستہ نکل رہا ہو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہے دین۔ اور اگر ہم اکڑے رہیں گے کہ بھائی ہم اپنے فرقے کے ہیں، ہم ان کی بات کیوں مانیں، تو بھائیو یہ سراسر گمراہی ہے، گمراہی ہے۔ تو ان باتوں سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اگر ان باتوں سے آپ سہمت ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے تاکہ یہ ویڈیو ہمارے اور بھائیوں تک پہنچے اور آپ بھی اس سچی دعوت میں حصے دار ہو جائیں۔ السلام علیکم۔